625. ये लिपस्टिक एग्लोनिमा 370 ओनली। लिपस्टिक एग्लोनिमा ये है रेड एग्लोनिमा लिपस्टिक एग्लोनिमा 350। ये है 625 एग्लोनिमा हाई वैरायटी है ये 280 रुपया। एग्लोनिमा वाइट में है, एग्लोनिमा वाइट 200 रुपया। ये क्रासुला 160 बड़े लेंगे 700। सिंगोनियम 40 रुपीस। ड्रेसिंग 500 रुपया कैक्टस। कैक्टस 2000 रुपया। ये देखिए कैक्टस 800 रुपया में मिल रहा है। ग्रोसिनी कैक्टस गोल्डन ग्रोसिनी 800 रुपया। जो कैक्टस है कौन सा मुझे पता नहीं है।
स्टूडेंट